हेलो गाइज गुड मर्निंग या कलेजर ड्रेसत कलेजर कामत लगी आसो माने आमार कलेज उइक आहि आछे लगते मेगाजिনৰ कम्पिटिशनो হ'ব तो मेगाजिনৰ কাৰণে বস্তুখিনি কিনিবলৈ গৈ আছো এতিয়া এফালে তনুশ্ৰী এফালে দাদা আৰু ভাইটি আমি মানে আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টটো মানে কিবা ল'ৰা ছোৱালীবিলাক কোনো চেমৰ ভালকৈ নাহে কলেজত তে কামৰ কাৰণে মানুহ লাগে আৰু মানুহ কমি হৈ আছে আমাৰ তো আমি কেইটাই বজাৰ কৰিব আহিছোঁ বজাৰ কৰি যাওঁ এতিয়া চাওঁ তাত বা আছে तो दिखाया ऐसे जी घर गाइज देखो हम लोगों ने वस्तु ले लिया है गाइज हमार काम कर भूख लगी गल और तलते देखिसो जे खाना चलि आছিলে ऑडिटोरियम आगत माने ভিতৰত ফাংচন চলিছে যে তাৰ কাৰণে তো আমি খাবলৈ আহি গলো সঁচাই কৈছো ভাত খাব হওঁতে ভাত চেছি ऐसे तो गाइस देखो हम फ्री का खाना खा रहे हैं यहाँ पे ये जो ना अकले 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 खाइसे हमारे